In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Mayong adlaw sa atong tanan, sa members of the media nga naa diri were present karon sa ato ang press conference regarding sa peace and order situation sa Osamis City. So I will please allow me to read the preliminaries. So our trusted friends from the media, katawhan sa Osamis, maayong hapon sa atong tanan. I would like to welcome everyone into our regular press conference which aims to provide relevant information from Osamis City Police Station. We likewise adhere to transparency so that the people will know what is really happening in the city. This PR also provide avenue to combat fake news, rumors and speculations, and at the same time raising public safety, awareness, and security. To start, allow me to present first our various accomplishments in the field of operations. For the period August 1 to November 20 this year, we were able to harvest or accomplish 15 anti-illegal operations with 21 persons arrested. We have 15 anti-illegal drugs operations with 21 persons arrested. 11 anti-gambling operations with 38 persons arrested. On arrest of wanted person, we were able to arrest a total of 44 wanted person, 8 of which is tagged as most wanted person and 36 other wanted person. On our campaign against loose firearms, we conducted 2 operations and which resulted to the recovery of 2 unlicensed firearms. For our Oplan Katok, we were able to recover 8 firearms which are now deposited in our station pending renewal of their firearms licenses. For violation of smoking in public places, we were able to conduct 124 operations with 321 persons issued citation and 60 operations for those drinking in public places with 248 issued citation. For traffic citation tickets encompassing all traffic violations, we were able to issue 12,308 and 44 temporary operators permit. On October 23, this is about the case of Kapitan Paran. On October 23, 2024, our office received an information of a found dead body at Purok 9, Stimson, Abordo, Osamis City. Upon verification, it was found that the body was of incumbent Barangay Captain Rowel Paran of Barangay Stimson, Abordo. The body was found to be in an advanced state of decomposition. Considering its state, it would be difficult to conduct physical examination to a decomposing body. That is why we sought for the help of the forensics to help us in our investigation and possibly determine the cause of death of Barangay Captain Paran. According to the post-mortem findings, the body is in active and advanced state of decomposition. Our medical legal report also states that the thoracic region is unremarkable as it is already in its advanced state of decomposition. No stab wounds, no gunshot wounds, no ligature marks. The head and neck were already severely decomposed but no injuries were noted upon examination.
no evidence of strangulation, no ligature pressure marks, no fractures of the skull and face, no knife marks, hack marks, or any fractures or trauma. However, one of the findings of the medical legal is that his aorta is lined with significant atherosclerotic plaque formation. Atherosclerosis of the aorta is a condition where plaque builds up in aorta. The aorta is lined with a significant atherosclerotic plaque formation, the body's largest artery that carries oxygen-rich blood from the heart to the body and brain. This is for the reason that the finding of the medical legal is acute myocardial infarction or heart attack, a life-threatening medical emergency that occurs when blood flow to the heart muscle is blocked. According to some of his family members, he has been frequent to hospitals and checkups. He was also under diabetes medication. Recently, he was hospitalized and he didn't disclose it among his family members. Night before he was last seen, accordingly, he had drinking spree until late in the evening. He was not feeling well during that time. He has been feeling discomfort and nagpahilot pa siya and asked a warm water. The heart attack might have been triggered by his alcohol consumption, stressful activities, and physical exertion. As in his case, while he was on his way home, he took another route, medyo steep, with uphill and downhill. So naay physical exertion while he was walking. Most probably, that was where he had the attack. On the part of the PNP, we did our best to resolve the case using our available resources like the medical legal, digital forensics, and investigatory capabilities of our investigators. The cell phone of Kapitan Paran was subjected to digital forensics to determine any criminal activity or threats done to Kapitan Paran. So far, there has been no indication that he received threats or that we could suspect that he has been subject for a criminal activity. The question is, are we closing the investigation? Definitely, our answer is no. Although there is already a medical legal report as to his death, we are not closing our doors as to our investigation. We will remain open to anyone who has an information relative to the death of Kapitan Paran. So, we will move on to the preparation for holiday season. Like the previous years, we will provide security to all venues and engagement on the distribution of Pamaskong Handog. As of this time, we haven't received any communication yet as to this. But rest assured that the PNP will cover all the security requirements for the Pamaskong Handog. The next activity, I think, will be the Feast of Immaculate Conception. On December 8, we are expecting another celebration and concert nga ipahigayon sa atong syudad. Again, we are expected to provide security and, as usual, only the best for Osamis. We will maximize our personnel on the ground. BCPs will conduct checkpoints, like what we did in our previous security preparation during Congressman's Night, wherein we recorded 0 crime incidents. Also, for the entire duration of the holidays, Osamis CPS will continue to ensure the safety and security of its people. Any questions? So, that's all for our preliminary. You can ask questions. For the record, si Bernal Dixon sa isang observer, gusto kong kumpara naman ang kwan sa kanyang investigation sa dapat sa findings sa PNP kalabot sa pagkamatay ni Kapitan Paran kay yung findings rin na walay nakita na stab wounds, walay hacking wounds, No gunshot wounds. walay gunshot wounds sa hapon. Pero dito sa iyang conclusion, medyo kalibo ko ba
Kaya dito siyang conclusion, nag-ingon siya nga ang cause of death o ang acute myocardial infarction, magpasabot katingan mo kanina nga heart attack. Pero, yung isumpayan doon nga, we cannot rule out strangulation and incised wounds on the neck. Kung sa'yo, pasabot ninyo ang isa ako. Sabot mo ang ma'am, sir. Sir? According manggod sa to, ang conclusion nga gihatag sa tong medical legal, ang cause of death is acute myocardial infarction, but he cannot rule out on the strangulation and incised wounds of the neck. Gumikan ni Sir kay ang thoracic region sa ato ang ni Kapitan Paran is already in the state of decomposition. So dili na siya makakandak og physical examination as to any other kung na may mga ligature marks dito dapit atong area. But so far ang kani siya nga is wala lang siya nag-rule dito nga parte sa iyaang lawas. So dili siya makakonclude as to kung unsa pa bay mga wounds nga naa dito, considering that naa na to siya sa state of decomposition. Yes sir, dili na makidugta na kayo ang lawas niya sir. So unsay sabot ni sir, unsay pagdawat na sa pamilya? Nadawat ba nila ang conclusion na heart attack ang kamatyan ni Kapitan? So far sir, ato mga nagkandak man tawag visitation sa pamilya ni Kapitan Paran. Lisod man jud dawaton, no, especially pag kita manggod mamatyan tawag ka na family member, lisod jud dawaton bisad pag unsa na siya nga cause of death. Ang ato ang pangayoon man jud disustisya, but we allow them to grieve. Ato silang gitagaan og chance nga masabtan pud nila unsa ang results sa atong medical legal nga examination. Ang lisod lang jud sa ila dawaton sa pagkakaron, siguro just in time siguro masabtan nila. But for now, sa side sa mga sa PNP, we stand by with the medical legal report, and of course sa giingon ni Hepe kaganina, we are not closing our doors to any other investigation. Should we receive another information regarding sa death ni Kapitan Paran or any information relative to that, automatically continue na to sir ang investigation. Anyone is welcome no pag gusto sila nga na sila information relevant sa kamatayon ni Kapitan Paran. But so far as of this time, nag-rely ta sa conclusion sa atong medical legal, which is acute myocardial infarction or ang gitawag natong heart attack. Botol sa pag mo na nagdugay lang to pagkuan pasabot sa atong mga katawan karon kay inyo gipaabot kung doon na ba mo come out ka mga. Yes sir. So wala manggod na to gitulgan ng kaso sir. Nag-continue ta, so bisan na actually ang digital forensics na to, ang iyang cellphone ato siyang gi-submit for digital forensics para lang ma-rule out na to unsa pa ang mga base na ay possible na criminal activity nga gibuhat against ni Kapitan. So far sir, sa base sa digital forensic report nga nadawat na to, wala man pud siya criminal activity or involvement nga nakita sa iya ang cellphone. And also other investigations sir, witnesses na to, nagdaghan kayo taog ka ng witnesses nga gipangutana during sa investigations. Ato ang Hepe mismo sir niadto dito sa crime scene, gisuta jud kayo ang mga tao dito nga mag-provide sa tag information, gitabangan pud ta. And so far it will all boils down into an incident sir wherein dito lagi naglain ng yang ginhawa. So naa na to siya sa onset siguro sa yang gibating trigger na to siya sa ang heart attack during that night. Kay daghan ko tumutana dito naglawa ba kay kung dito sa side kung nakita nga sa uban sa kutsilyo, tapos doon na nakita nga lighter, kung daghan naduda sa kung nga naabot si Kapitan nito nga matupan nila dito to siya normal nga agianan ba kung ato sa taas mo pa lugsong sa ilang barangay. Kung sa explanation niya ni. Yes sir. Yeah. With regard sa kanang ang istorya nga dili to siya normal nga agianan. Okay. Ako mismo nakaadto ko sa area kung asa asa nahitabo ang vigil. Uban ako ang deputy si Captain Cagbabanwa, and all those people present during that time nga nahitabo tong katong nagbigil sila ni Kapitan. So from 7 AM to ang isa naman lang ang among nakita nga murag missing link ato nga oras ang 5 AM to 7 AM. So mao to nga ni-decide mi nga among adtuan ang area
para amo yung may balaan kung unsay nahitabo. That's why pag abot na mo dito, nakita na mo 5 AM si kapitan ni adto sa isa ka purok or gitawag na to nga kamalig. And then kadtong iyang giagian papauli is more shortcut siya. Gwapo siya nga agianan. Agianan gyud to siya sa tao. Shortcut pa gyud to siya sa iyang giagian. Padulong dito. Mas gwapo tong agianan nga iyang naagian pagpauli. Kaso lang naa siya itungason, naay pababa, naay itungason, naay pababa. Pero mas doon. Ingon nila kaya mas doon ko siya kung dito Correct. Yes, sir. Pero ato lang karon sir, sa oras din si kapitan katapusan nakita dito sa iyang lugar na katong imbijilan nga katong pinuyanan sa iyang igagaw. Si kapitan nakita nila last ang 5 AM ang good dito sa Stimson Bordo sir is hayag na siya. Hayag na siya. Nakita nila last si kapitan sir nga ninaog sa purok or kanang kamalig na at around 5 AM. Tunay naka-witness nga. Yes sir. Nay naka-witness sir. Before ba ito mga walay report sa inyo nga doon kalalis kapitan na nag-away sila itong panahon na wala? Wala sir. Sa amo nang istorya sir, we have interviewed so many personalities. Dito mi sa barangay hall gipatawag na mo tagsa-tagsa. Those people present nga naa anang vigil. So wala gud mi nakuha nga information nga naa siya kontra. Where in fact during that time happy malipayon ang mga tao nga naa didto. Kuan lang nagdala pa sila og imnonon dito, nag-inom silang kapitan dito together with the BPATs and the Katong sakuban sa kutsilyo sir na nakita dito sa lugar. Yes, katong sakuban sir na ay information man gud nga ang katong sakuban is owned by BPAT. Katong giingon nga yes sir, wala na namo investigate yun na namo maayo. That's why naibal-an na mo nga na-invite na mo ang tawo nga nagistorya nga ang tag-iya atong sakuban kay ang BPAT among gimbita diri sa opisina. And then ang utana mi nganong nakaingon ka nga ang tag-iya na kay BPAT kay kadto dayong kutsilyo nga iyang gipat is ila ditong na-embargo during sa araw ng tipan. Araw ng tipan. So kadtong naka-confiscate iyang nakita nga kadtong kutsilyo nga na-confiscate gi-safety sa isa ka BPAT. So karon naa naman natutong sakuban akong gipakita sa iyaha nga kung makita nimo ang sakuban nga nasa crime scene makaingon ka nga mauna ang sakuban nga inyong na-investigate nga gikuha sa BPAT. So gipakita na to siya sir, siya mismo ni deny ingon siya nga dili na mao sir. So wala pa gid mi na satisfy, wala pa mi ni hunong dito. So nisaka mig balik sa Stimson para pagitaon tong BPAT nga naka-confiscate atong kutsilyo. So if ever kung naa pa ba sa iya tong kutsilyo ha. So pag abot na mo dito sir, nakita na mo ang BPAT, na recover pod na mo ang kutsilyo nga sakuban. So among gipakita sa iya ha ug mao ba ni ang kutsilyo nga imong gipasabot nga na-confiscate. Ingon siya, yes sir, mao ni sir. So different siya sa na-recover dito sa crime scene o katong na-confiscate. So dito na mo na roll out sir nga katong istorya nga ang tag-iya tong sakuban isang BPAT na dili to siya tinuod nga istorya. Ito lang karoon, okay, base sa ako, ang forensic analysis ni Koan, dito ng Colonel, siya, Christian Caballes. Walay sama din lubaan, yes, pasal pinusiran si kapitan. Walay dinunggaban, wala siya dinunggaban, walay gunshot wounds, dayon walay stab wounds. Gitan-aw man na siya sir, ang iyang mga ribs gitag sa tagsa og walay inagian sa kutsilyo. So far sa pagkakaroon kung nabay ng doon sa inyo ang sekreto nga ba doon na sa isumbong kay atong doon na istorya po kapitan nga Koan puli ingon siya na nahubog na itong igagaw na ingon na matukan ko dito
Ilang idalag to rescue pagkaog, mga kailang kuhaon. Paliban na din daw siya, hinubog na daw siya ato. So, sa ito pagkakaroon, wala kay nagkakaroon. So far sir, wala ni anhi diri sa ato og naghatag og information, but we encourage if na amang gani, we always welcome it para ma tanaw nato kung tinuod ba gyud or hearsay or dili ang ilahang mga gipang istorya nga information nga ilang ihatag sa ato. Ito na po yung kalat ng good na dito sir, sunod siya, subo po sa mga. Doon na doon, babae dito isa iba, nag-ingon nga si Kapitan, isa iba daw siya nagkitataan, dinitukan nga. Tanan daw siya kung nako kaya, tanan siya kung katao. Lubaw siya, gulgul ko nung yung linog, then dilugit yung mata, baka mata, isunod, iputo sa iyang jacket na itong moto iskwad sa istorya sa kaning isaniban. O sa kaban, ang ay ba sa tuan na information? Siguro sir, sa side sa mga sa PNP, ang findings manggod nato is always scientific. Dili ta mo base sa mga totoo. So far sa mga sir sa PNP scientific. So as of this time, kung unsa ang medical-legal findings sa doktor mo na siya ato ang basihan sir. But nonetheless, mo laging giingod bisan sa pangunay mga information sir regarding sa kamatayon ni Kapitan. Inform lang jud me, and of course we will open up another investigation sir. Sir, ma'am, dugang ta ma'am. So Yes. wala na very involved yung mga lahas, cellphone, mata, wala. Ay, yes, wala sir, wala dili na to na makuan sir nga nawalaan si Kapitan og kuan alahas kay during that time nga ni bisita siya dito kay balota kung pila ra ang amount nga gidala ni Kapitan nga kwarta, and then ang iyang singsing nga gisuot sir naaraman dito sa crime scene. Wala may nawala. Other questions? Next call. Sige, pagkakaroon itong concept na isang yun na nadawat na itong fighting sa forensic, di pa close ang buwan? So, Dili pa sir, dili pa nato i-close sir. Muna siya ang nasabutan, especially instruction ni sa tong hepe sir nga dili na to siya i-close. We will always we will remain open kay para sa another investigation if naatay madawat ng mga reports from other witnesses. sa po yung utang na niya. Okay, laing kabahin sa to ang padayon nga war on drugs sa mga mamsers no kumusta to ang ginapahigayon karon nga paglakad sa mga individual sa kanila nagpayuhot kung ilang nagduga din sa sila ng bank. So far padayon gyapon na ato ang police operation no against the battle of ining illegal drugs. So sa pagkakaron remain na gihapon kita sa wala nato nakita na nitaas ang volume niabot ang mga drugs diri sa tua kay kining dili siya nagkalayo sa mga previous accomplishment nato before o gikumpara nato karon. So, pwede na pa sir, ito pa tayo mga illegal na droga. Kumusta na to after next week, pag 2 months, ang pag-open na to sa tulay. Then, sagaran mo base sa mga investigation, mga illegal mga drugs, di ka dyan pili sa usamis. Kumusta ang yung assistant after mag 2 months next week, ang tulay na nag-open in terms of mga illegal mga drugs na dito sa diba? Yes sir, kung atong basihan sir nga nitaas ang droga nato, kung magbase lang ta sa accomplishments nato sa diri sa ato ang police station, September we accomplished 5 anti-illegal drug operation. October sir, niubos siya nahimong 3 anti-illegal drug operation, but ang November wala pa man nahuman. We are still on the mid of November na natay 3 ka anti-illegal drugs operation. Ang isa na is incidental to lawful arrest.